I'm happy to see you guys here today. Me siento contenta de poderte ver. Leave a comment down below where you're seeing from. Ponos un comentario de dónde nos miras. Whether it's in your living room, Sea de tu sala, in your bedroom, en tu recámara, in the restroom, en el baño, wherever you're at. de donde sea. Let us know where you're watching it from. Dinos de dónde nos miras. For those of you that are barely joining us today, Para los que nos están acompañando por primera vez, you guys are known as Sound Nation. ustedes son conocidos como Sound Those of you Nation. that are across that screen Los que están a través de la are pantalla known as Sound Nation. son conocidos como Sound Nation. To surround and love people Que rodean y aman a las so that personas you can live to build. para vivir, para construir. My name is Jonathan. Mi nombre es I'm Jonathan. one of the pastors here at Sal Church. Soy uno de los pastores de la iglesia Sound. And I'm followed by our senior pastor / translator / mother. Y estoy con mi pastora, traductora y mamá, Zaida Quintero. So welcome you guys to this live stream. Bienvenidos todos a este enlace en vivo. And for the past few weeks Por las últimas semanas, we've been going into a message that's going to set the foundation for our year. hemos estado hablando de un tema que va a ser la fundación para nuestro año. And that is Y ese es moving forward. hacia adelante. The word of the year is forward. Adelante es la palabra del That's año. something that we're going to be having in our minds, in the back of our heads, Eso es algo que va a estar en nuestra mente, en nuestro guardado en nosotros, in all things that we do, en todo lo que amamos. moving forward. Adelante. To where we learn from to turning from ashes to glory. Donde aprendimos a irnos de cenizas a gloria. Turning around situations that might be negative in our life Cambiando las situaciones negativas en nuestra vida and to turning it into glory for God. y llevándolos a darle gloria a Dios. Whether it's a situation that we know we can't go through, Sea una situación que sabemos que no podemos and the only atravesar. person that can help us through Y it el único que nos puede ayudar is through God. es a través de And Dios. so all the messages that you're going to be hearing this year Todos los mensajes que vas a escuchar este año are all going to be based on helping you to move forward. van a ser basados en ayudarte a ti a moverte hacia adelante. And we learned about not giving up Aprendimos de no darnos por vencidos. because something, an obstacle, a situation, Porque algo, un obstáculo, una situación, there's always going to be something opposing against where you're moving. siempre va a haber algo que se oponga para que tú, hacia donde tú avanzas. There's always going to be something that's going to slow you down. Siempre va a haber algo que te va a querer detener. There's always going to be something that's going to try to knock you down. Siempre va a haber algo que va a querer tumbarte. And in those moments is whenever we have to reach out to God. Y en esos momentos es donde debemos acercarnos hacia Dios. And so, for today's message, I want you guys to title it Step by Step. Pon este título porque el mensaje de hoy es paso a paso. Because life can be so overwhelming. La vida nos puede hacer There's sobrecargarnos. so many variables that happen in our life. Hay muchos variantes que suceden en nuestra vida. So many situations that we got to make sure we got to do prioritizing things. Muchas situaciones donde tenemos que poner prioridades en nuestras cosas. To where it gets hard. Donde se pone difícil. To where we might say, I don't know how I'm going to do it anymore. Donde dices, yo no sé cómo le voy a hacer. To where I don't know how I'm going to support my family with this anymore. No sé cómo voy a sostener a mi familia con esto. And things overwhelm us to where we can't even take that first step. Y las cosas nos sobrecargan donde ya no podemos dar el paso hacia adelante. And so we're going to be learning here today how to take it step by step. Pero el día de hoy vamos a aprender cómo tomar esto y llevarlo paso a paso. And we're going to be going, and I want this verse right here, this little scripture that we're going to be reading. Y quiero que esta escritura que vamos a leer, I want you guys to keep this in the back of your heads right now. quiero que te la guardes en tu mente. And I want you guys to really keep this in your minds while we're reading throughout this whole story. Y quiero que lo mantengas en tu mente conforme leemos esta historia. Because this story is going to be able to help you in your life to see maybe there's some things you might need to change. Esta historia te va a ayudar a que tú mires en tu vida, a lo mejor hay cosas que tienes que cambiar To be able to start moving forward. para poder moverte hacia adelante. And so it's going to be in Proverbs 3, 5 through 6. Proverbios 3 del 5 al 6. It says, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará el cual camino tomar. You know, this last week Esta última semana here in Texas, it was freezing cold. estuvo muy helado aquí en Texas. Many of our neighborhoods, surrounding neighborhoods, didn't even have power. Muchos de los vecindarios que nos rodean no tenían luz. Now, for some people, this might have been bad for them. Para muchos esto fue feo. But for me, since I love the cold weather, Pero a mí que me gusta mucho el frío, it was something that
I could sleep so easily. Dormí tan bonito. I slept for probably more than 12 hours Dormí más de 12 horas. because of that cold weather. Por causa de ese frío. And because there was nothing to do here Y at the porque no house. había nada que hacer. Because there was no power. No había luz. But this past week there was ice, there was snow on the roads. Pero estas últimas semanas hubo hielo, hubo nieve en las carreteras. And there was a moment to where whenever we needed some heat, Y hubo momentos donde necesitábamos el calor. we would go in the car and just turn on the car, blast that heater, Nos subíamos al carro y poníamos el calentón. and just hang out right there and watch a movie. Y ahí nos poníamos a ver una But película. there was this one time Pero hubo esta vez that my whole family was there. que toda mi familia estaba ahí. I just finished taking a shower, Yo salí de darme una ducha. and I was all like, yeah, maybe I'm gonna go with them. Voy a ir con mi familia, dije. I own this little light tube that I have, Tengo una pequeña so lámpara I can use as a flashlight. tengo un pequeño foco que uso como I lámpara. go outside and I see my family in there. Voy hacia afuera y miro a mi familia en el I'm carro like, what's up, y everybody? les digo, ¿cómo And as están I'm todos? walking, Conforme estoy I'm caminando. like, what's up, what's ¿Qué up? tal? ¿Qué I tal? get right in front of the car. Me pongo enfrente I'm del just like, carro. what's Les digo, up? ¿qué And then pasó? out of nowhere, I just fall Y back. me caigo hacia atrás. Now, obviously, this is going to be something funny on their Y perspective. esto era algo chistoso en la perspectiva de ellos. Because all they see me is, Porque lo único que vieron fue que yo hacía así. and then out of nowhere, I just fall back. Y de la nada me caigo hacia For me, atrás. obviously, it hurt. Para mí me dolió. But I had to laugh it off. Pero me tuve que Because I reír. knew their perspective, seeing their perspective was going to be hilarious. Porque viendo la perspectiva de ellos sabía que yo me iba a reír. And so I knew that this was going to be just a funny situation. Y yo sabía que esto era una situación chistosa. It might have hurt a little bit. Dolió un poco Because, I mean, the hiney a little bit. esas sentaderas. And I just ended up getting up and just laughing it off. Y lo único que hice es pararme y reírme con ellos. I didn't have to make such a big deal about No it. tuve que hacer algo grande de And eso. obviously, whenever I go in the car, Y cuando me subo al carro, all I hear them is just laughing their butts off. lo único que oigo es cómo se carcajeaban. Something embarrassing, Algo de pena, but I had to laugh it off. pero me tuve que reír. And why do I tell you guys this? ¿Por qué te lo digo? Because because it might be just a little situation of me slipping. Porque pudo haber una situación a donde solo resbalé yo. I could have just stayed there on the ground, wait for someone to lift me up. Me pudiera haber quedado tirado y esperar que alguien viniera. But I decided to say, you know, it might have hurt. Y yo decidí decir, me pudo haber dolido. But I'm just gonna get up and just laugh it off. Pero me voy a levantar y voy a I'm sonreír. just gonna get up and just pretend like it didn't happen. Voy a levantarme y voy a pretender que no me sucedió. Now this is all gonna be surrounded of a big passage over Moses. Y todo esto va a rodear en un pasaje de Moisés. Because whenever we get knocked down, Porque cuando nos caemos, whenever there's a moment to where we feel like it's all over, cuando nos sentimos que ya todo está terminado, we need to learn how to turn that situation debemos de aprender a cambiar esa situación and seek where we need to take that first step. y buscar hacia dónde tomo el primer paso. This is gonna be all surrounded around Exodus 14, Todo esto va a estar rodeado en Éxodo capítulo 14, 10 to 16. del versículo 10 al Now to 16. give you some context of where we're at right now, Y para darles un contexto de dónde estamos ahora, Moses came to the Pharaoh already. Moisés ya fue al faraón, The plagues already happened. las plagas ya And sucedieron, Moses came to the Pharaoh and said, let my people go. y Moisés viene al faraón y le dice, deja a mi gente ir. And Pharaoh let them go. Y faraón los dejó ir. Moses is receiving instruction from God on where to camp out. Moisés está recibiendo dirección de Dios para dónde poner su acampar. They're camping out with all of the Israelites, Están campando con todos los israelitas. going to different locations. Diferentes lugares. Wherever God is telling them to go, they went. A donde Dios les decía, ahí iban. And as they're doing that, Y conforme están haciendo eso, the Pharaoh realizes, oh my gosh, I messed up big time. el faraón se da cuenta, y me equivoqué. I lost all my servants, the people that are building this kingdom. Acabo de perder a toda mi gente, a los que están And edificando mi because of reino. that, he goes and pursues them. Y por causa de eso, él va y los He persuade. goes and tries to take them back. Él va y quiere retomarlos He nuevamente. takes his big old army Lleva su ejército grande, full of chariots, horsemen, and his troops. lleno de jinetes de su gente. And they're seeking the Israelites. Y están buscando a los Now israelitas. there's a situation here in this story Y hay una situación en esta historia to where I want us to be able to connect with. donde quiero que nos conectemos. And many of us are going to be we react the way the Israelites did. Y muchos de nosotros vamos a ver que reaccionamos en ocasiones como los israelitas también. It says in verse 10, Dice en el versículo 10. as the Pharaoh approached, the people of Israel looked up and panicked when they saw the Egyptians overtaking them. They cried out to the Lord.
Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor. And they said to Moses, "Why did you bring us here to die in the wilderness? Weren't there enough graves for us in Egypt? Why have you done this to us? Why did you make us leave Egypt?" Y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? You see here, the Israelites, how they responded. Aquí los israelitas, como ellos I respondieron, want you guys to understand this situation here. quiero que entiendan esta situación. Because they have already traveled to different locations already. Ellos ya se habían movido a diferentes lugares. They mentioned that, didn't we already tell you not to? Ellos ya mencionaron, ¿qué no te dijimos ya They esto? were saying all these excuses. We're done for. Estaban muchas excusas dando. Look what it says in verse 12. Didn't we tell you this would happen while we were still in Egypt? We said, leave us alone. Let us be slaves in Egypt. It's better to be a slave in Egypt than a corpse in the wilderness. Miren lo que dijeron aquí. ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz. Déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo de Egipto que un cadáver en el Look, desierto. I want you guys to understand this response that they're giving to Moses. Quiero que entiendas la respuesta que ellos están dando a Moisés. And to give you some context of these Israelites, Y para darte un contexto de estos israelitas, they were slaves for 430 years. fueron esclavos por 430 años. For so many years. Por tantos años. There's word that they can actually be free. Había palabra de que ellos podían ser They libres. already took that first step of going to be a free city, free people. Ya habían tomado el paso de ir a un lugar libre donde ya iban a poder ser And at libres this ellos. moment, they're right by that Red Sea. Y ellos están ahí cerca del Mar Rojo. The Red Sea is on the right side. El Mar Rojo al lado derecho. The Pharaoh and his troops are on our left side. En la izquierda estaba el faraón y sus tropas. And there's nowhere to go. Y no hay lugar para avanzar. Now, if I were them, Si yo era ellos, if I was in the position on why they decided to leave, si yo estaba en la posición del por qué decidieron a irse, I would try to figure out what we have to do next. yo hubiera tratado de pensar qué es lo que tengo que hacer, cuál es el próximo paso. Because for them to actually take that first step to leave the city, Porque para ellos tomar ese primer paso de dejar esa ciudad, they had to have hope of, yes, we might be free this time. ellos tenían que haber tenido esperanza, sí podemos ser libres. They had to have that sense of hope of, maybe this is the moment to where we can actually be free. Ellos tenían que tener esa esperanza de a lo mejor este es el momento que realmente vamos a ser libres. But this is what I did not understand of why they said this. Y esto es lo que yo no entiendo del por qué dijeron esto. They said in verse 12, it is better to be a slave in Egypt than a corpse in the wilderness. Dijeron ellos, déjanos seguir siendo esclavos de Egipto. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el For desierto. 430 years of being a slave, and I have the opportunity to be free. 430 años de ser esclavo y tengo la oportunidad de ser libre. Why would I die being a slave ¿Por qué morir siendo esclavo than to die being a free man? que morir siendo un hombre libre? To die being free of all the depression, Morir siendo libre de toda depresión. of all the loss of hope. Morir siendo libre de toda pérdida de esperanza. Why would I want to leave here ¿Por no- qué quiero dejar aquí? knowing that I'm chained to an addiction? Sabiendo que estoy encadenado a una adicción. Knowing that my family is brokenhearted and I'm happy because of that. Sabiendo que mi familia está rota de su corazón y yo feliz por eso. You see, many of us would rather turn back to how our life was Muchos de nosotros preferimos regresar a la vida que than teníamos to continue to seek what God wants to do through us in this que situation. continuar buscando lo que Dios quiere hacer en esta situación. Because I know that there's going to be moments in our life to where we feel like there is no other path to go. Porque sabemos que vamos a tener situaciones en nuestra vida donde no sepamos qué paso tomar. Maybe you might be in a position to where you don't even have a job anymore. A lo mejor estás en una situación donde no tienes trabajo. You don't know how you're going to pay the car bill, No sabes cómo vas a pagar tu carro, the electric bill, tu luz, pay for the food, tu comida, pay for your house, tu casa. and
obviously it's going to be a moment of overwhelmment. Y va a ser un momento To sobrecargado. where you don't know what's going to happen next. Donde no sabes lo que va a suceder próximo. And this is what the Israelites were facing. Y esto es lo que enfrentaban los israelitas. Why did you lead us here? ¿Por qué nos trajiste We wouldn't be in aquí? this situation if you didn't take us out. No estuviéramos en esta situación si no nos hayas sacado. But this is the way that I want you, people that are taking that perspective in life. Pero esto es lo que quiero que hagas tú que estás tomando la perspectiva en tu vida. This is where we learn to move forward. Aquí es donde aprendemos a avanzar. To where we learn how to make a situation to where there's no path, Donde tomamos una situación donde no hay camino and make it to where God can take control and take over that moment. y lo dejamos que Dios tome el control de ese momento. You see, this is what Moses says in his response to how the Israelites reacted. Y aquí es la respuesta de Moisés y cómo fue su reacción conforme los israelitas le hablaban. It says, but Moses told the people, don't be afraid. Just stand still and watch the Lord rescue you today. The Egyptians you see today will never be seen again. Pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescata hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. We gotta learn how to take it step by step. Tenemos que aprender a hacerlo paso a paso. Something very, very practical Algo tan práctico for each and every single one of us to do para que cada uno de nosotros haga. in a moment to where we don't know what's going to happen next. En un momento donde no sabemos qué va a suceder. In a moment to where we don't know what we have to do. En un momento donde no sabemos qué hacer. Maybe that first step A lo mejor ese primer paso is to just step back. es simplemente hacerte hacia atrás. Step back and just evaluate. Hazte hacia atrás y evalúa. Step back and just look. Hazte hacia atrás y observa. Stay calm. Mantén la calma. Relax. Relájate. That's very practical for you to do. Eso es algo tan práctico para que tú hagas. And as you're taking a step back, Y conforme te haces hacia atrás, you're taking a step forward. estás tomando un paso hacia Because adelante. instead of wanting to go back Porque en lugar de querer to regresar the Egyptians, a los Egipto, you're now stepping back to move forward into freedom. ahora te haces hacia atrás para poder moverte hacia adelante hacia tu libertad. You see, in this moment, Moses is also a leader here to the people. En este momento Moisés es un líder a esta gente. He's leading the people to freedom. Está llevando a la gente a su libertad. And I just imagine in this moment, Me imagino en este momento. he gives the people hope. Le da a la gente esperanza. He gives them strength to continue on. Les da la fuerza para que ellos puedan But avanzar. also being in his position, Pero también en la posición de él there's going to be doubt. va a haber duda. There's going to be like, really, God? Did you really just lead us here to this? Señor va a preguntarse, Señor, ¿realmente tú nos trajiste a esto? Didn't you say that you will set us free? ¿Que no dijiste que tú nos ibas a dar esa libertad? You see, this is where I see the irony. Aquí es donde miro la ironía. Because no matter how much word he can give to his people, Porque no importa cuánta palabra le da a su gente. he's still someone that's trying to be free. Él todavía es alguien que quiere ser libre. And this is a moment to where he's having doubt. Y aquí es el momento donde él está teniendo duda. He gave the hope. Él dio la He esperanza. gave the strength. Él dio la But it fuerza. was hard for him to believe it. Pero era difícil para que él lo creyera. Because look at what it says in verse 15 and 16. Porque miren lo que dice en el versículo 15 y 16. It says, Then the Lord said to Moses, Why are you crying out to me? Tell the people to get moving. Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. You see, what I see here, Lo que yo miro aquí I believe that Moses was on the verge of quitting. es que Moisés ya estaba para darse por vencido. Was on the verge of almost giving up. Estaba donde él ya no iba a avanzar. On the moment to where he was going to say, it is over. Era el momento donde se veía como que Moisés iba a decir, ya está terminado. Because look at what God says in verse 16. Porque mira lo que Dios le dice en el versículo He 16. says, pick up your staff. Toma tu vara. This staff that Moses had Esta vara que Moisés tenía was a staff that performed miracles. es la vara que hizo milagros. That proved that this is God Que working. probó que era Dios trabajando. And this is a staff that he used literally for support. Y esta es la vara que él usaba para To be apoyarse. able to walk. Para poder caminar. To be able to continue moving Para forward. poder continuar avanzando. And God says to pick it up. Y el Señor le dice, toma tu vara. And so what I see here is I believe that Moses
was on the verge of giving up because it was set on the ground. Y yo lo que veo es que Moisés ya estaba por darse por vencido porque la vara estaba en el suelo. It was on the ground and he was probably crying out to God, why did you do this? Él clamaba a lo mejor al Señor diciéndole, ¿por qué hiciste esto? Why did you put us in this ¿Por qué situation? nos pusiste en esta Why did you situación? leave me without a job? ¿Por qué me dejaste sin trabajo? Why did you leave me with a broken heart? ¿Por qué me dejaste con un corazón Why roto? did you leave me with a broken family? ¿Por qué me dejaste con una familia And we rota? just keep on getting into a situation on why God, why God, why Y nos God? metemos en la situación, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Instead of saying, what can you do through this, God? What can you do through this, En God? vez de decir, Señor, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que puedes hacer? Because this whole moment here Este momento aquí, was God already told Moses, I'm going to leave the Pharaoh know that this is me working through el here. Señor le había dicho, yo voy a mostrarle a Faraón que soy yo trabajando. And to be able to fight through a situation like this, Para poder pelear en una situación como esta, you can't do this alone. no lo puedes hacer And tú that's why solo. God put them in this situation to where they had to surrender their life Y por eso el Señor los puso en la situación donde ellos tuvieron que rendir su vida. so that God can lead them in a miracle. Para que el Señor los llevara a ese So milagro. that God can give them the blessing. Para el Señor darles esa bendición. Not because He wants to see you knocked down, No porque Él te quiere ver tumbado. but because He knows that you can get back up. Porque sabe que tú te puedes levantar. Because you have Him on Porque your tú lo side. tienes a tu lado. Because here in verse 16 He says, pick up your staff and raise your hand over the sea. Divide the water so that the Israelites can walk through the middle of the sea on dry ground. Aquí le dijo, toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por el medio del mar pisando tierra seca. This is God saying, I need you to grab your things. Aquí es el Señor diciéndote, toma tus I need you to cosas. grab all what you have right now. Toma todo lo que tú tienes. And let's get moving. Y muévete. We can't stay here. No te puedes quedar This aquí. is not where it's finished. Aquí no es donde se termina. This is just a simple way Este es un simple camino for you to see my glory. para que tú puedas ver So mi that you gloria. can continue on having faith in Para me. que tú continúes teniendo So fe that en you mí. can continue on believing my power. Para que tú continúes viendo mi poder. And in the moments to where you feel like where everything is lost, Y en los momentos que te sientes que todo está to where you terminado, feel like it's all over, que ya no hay nada que hacer, is whenever it's barely beginning. y es cuando inicia. Where it's a new creation Ahí happening. es donde es una nueva To creación, where you can have a new life, una nueva vida, a new way of living. una nueva manera de vivir, Be able to grow in your family, crecer con tu familia, in the relationships you en have, tus relaciones que tienes and in your own heart. y en tu propio corazón. Because in the moment of where there is an obstacle on this side, an obstacle on that side, En los momentos que los obstáculos se te ponen a un lado y al otro, and many of us stop in that moment. muchos paramos When God wants us to keep on moving. cuando Dios todavía quiere seguirse moviendo. When we feel like we need to stop. Cuando sentimos que tenemos que When we detenernos. feel like this it's just done. Cuando sentimos que esto ya se terminó. God is saying to get moving on. Dios te dice, muévete. Just take it step by step. Vete paso a paso. Because He didn't say, I'll open the sea. Él no dijo, yo voy a abrir el mar. He said, pick up your staff. Él dijo, levanta tu vara. You lift up your hand. Tú levanta tu mano. And then you'll see that the sea is going to Y tú open. vas a ver que el mar se abre. You see, He required him to pick up his staff. 1. Paso número 1, levanta tu vara. Raise up your hand. Step 2. Levanta tu mano. Paso 2. Step 3. The waters will divide. El paso 3, la agua se va a He abrir. still took it step by step. Paso a paso. But I need you to get up. Pero necesito que te But I need you to levantes. just listen. Necesito que escuches. Just listen to my voice. Escucha mi voz. Listen to my word. Escucha mi palabra. Just listen to God. Solo escucha a Dios. Because there is no obstacle. No hay There is obstáculo. no challenge. No hay reto. There is no situation No hay situación that is big enough to stop God from moving you forward. que pueda parar a Dios de que te mueva a ti hacia adelante. Because the obstacles that we have, Los obstáculos que vienen a nosotros, to be able to overcome it, para poder avanzar, we need to be able to get through it. debemos de atravesarlo. Because the Red Sea was an obstacle for them El still. Mar Rojo era un obstáculo para ellos. Because they couldn't exit out anywhere else. Porque ellos no podían dar para They otro lado. were surrounded by the Pharaoh's army. Estaban rodeados de la gente de Faraón. And so the way of freedom, El camino hacia la libertad, the way to be able to receive that glory, la manera de recibir esa gloria, is to go through that obstacle. fue atravesar ese reto. Whether it's an addiction, Sea una adicción, whether it might be something financially you're facing, sea algo financiero que estás enfrentando, whether it's a relationship that you have to go through. sea algo con relación que tienes que avanzar. If you have God on your Si side, tienes a Dios a tu lado, if you just seek
Him, si solo lo buscas a Él and stop crying out, why God, why God, why God? y dejas de estar llorando, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Start saying, God, what do you want me to do through this? Y empiezas a decir, Señor, ¿qué quieres que haga a través de esto? What do you want to use me for to get through? ¿Para qué quieres usarme para poder avanzar? And so, yes, He's going to ask you to forgive. Sí te va a decir el que perdones. Yes, He's going to ask you to show grace. Sí te va a pedir que muestres gracia. Yes, He's going to ask you to come back to that friend that you rejected. Sí te va a decir, regrese hacia ese amigo que rechazaste. Yes, He's going to say that I forgive you. Sí te va a decir, te perdono. But you have to be able to take that first step Pero tú tienes que tomar ese primer paso so that you can get moving forward. para poderte mover hacia adelante. And this is where I go back to Proverbs 3:5-6. Y aquí quiero regresar a Proverbios 3, 5 al 6. Because in any moment that might be happening, Porque en cualquier momento que estés atravesando, don't go under your own understanding. no te vayas en tu propio entendimiento. Because He says, trust in the Lord with all your heart. Porque dice, confía en el Señor con todo tu Do corazón. not depend on your own understanding. No dependas de tu propio entendimiento. If only you seek His will in all you do, Busca su voluntad en todo lo que hagas. He will show you what path to take. Y Él te mostrará cuál camino a tomar. You see, they might have not, they've gone and questioning God on why this, why that. No importa no cuestiones al Señor en por qué, Señor. Always seek God on what can you do through here. Siempre busca al Señor, ¿qué puedes hacer aquí? God, I know my family is not communicating well. Sé que mi familia no se está comunicando I bien. know the relationships we have is not how I want it to be. Sé que nuestra relación no está como quiero que sea. But God, help me take that first step. What can you do through me Pero Señor, ayúdame a tomar ese primer paso. ¿Qué puedes hacer en mí? to be able to restore, Para poder to restaurar. be able to continue growing, Para continuar to creciendo. be able to continue moving forward? Para continuar avanzando. You see, maybe just that obstacle that we have to do A lo mejor ese obstáculo que tenemos que hacer, might be an obstacle to where you don't even know if you can do. puede ser un obstáculo que a lo mejor no sabes si puedes Maybe hacer. God is calling you to go through that obstacle, go through going back and saying sorry. A lo mejor el Señor te está diciendo, regresa y di perdón. Maybe it's going back to say, I forgive you. A lo mejor es regresar hacia atrás y decirte perdono. You see, that obstacle, Ese obstáculo, whether it's the Egyptians sean los egipcios or the sea, o el mar, you can get through it tú puedes avanzar through God. solamente con And Dios. so I want to give the opportunity for every single one of us here that are watching, Quiero invitar a todos los que nos están mirando, for those of you that are across that screen, los que están a través de esta I pantalla. want us to give the opportunity to God Quiero darle la oportunidad a Dios to take a moment de tomar un momento of that moment of your obstacle, de ese momento de tu to obstáculo, where you feel like you don't know what's going to happen. donde tú no sabes qué va a You don't suceder, know where you're going to go. no sabes hacia dónde vas a You don't know what you're going dirigirte, to do. no sabes lo que vas a And I hacer. encourage you guys to take this first step Te invito a tomar ese primer paso so that you can start taking it step by step. para empezar tomándolo paso a And paso. so I want to open up this floor for me to be able to pray for you guys Quiero abrir ese tiempo para poder orar por and ustedes give you guys hope, y darles esa esperanza and that God gives you guys strength y que el Señor te dé la so fortaleza that you can have faith in Him every step you take. para que tú puedas tener confianza en Él y la fe para cada paso que das. So if you guys can join me. Acompáñanos. God, we give you thanks for this wonderful moments you have given us today. Gracias, Señor, por los momentos dados a nosotros hoy. Thank you for always being there for every single one of us. Gracias porque siempre estás ahí para cada uno. Thank you for always watching over us, God. Gracias porque siempre estás And mirándonos. God, I pray for those that are watching here today, Oro por los que están mirándonos hoy. for those that are lacking hope right now, Para los que están faltos de esperanza. that are lacking joy, Que faltos de gozo. that are lacking peace. Faltos de paz. God, I pray that you help every single one of those people Oro que tú ayudes a cada uno de and help them ellos. take that first step here today, right now, Y los ayudes a tomar ese primer paso. on accepting that grace that you have given them. Aceptando la gracia que tú les has dado. That it is only through you that they can be able to say, I have joy, Es que solo a través de ti que pueden decir, tengo ese gozo. that I have peace, Tengo esa paz. that I have grace, Tengo esa that I gracia. have forgiveness. Tengo ese perdón. God, we thank you for these wonderful moments. Gracias por estos momentos, Thank you for Señor. the
sacrifice you gave of your son. Gracias por ese sacrificio de tu Because hijo. if it wasn't for him, Porque si no fuera por we él, would not be able to say that we can move forward. no pudiéramos decir que podemos And so God, avanzar. as we take this first step, Así como tomamos este primer that we paso, come in Señor, a different mindset about you. que vengamos con otra mentalidad de ti. That we take a different mindset of how we live our life. Tengamos otra mentalidad de cómo vivir That if nuestra vida. something were to knock us down, Que si algo nos tumba, you can lift us up. tú nos puedes You levantar. can bring us back up Tú nos puedes so levantar that we can continue moving forward. para continuar We avanzando. thank you, God. Te damos gracias, We Señor. love you, God. Te amamos, Señor. And thank you for what you have done for us, God. Gracias por lo que has hecho, Señor. We love you and we thank you. Te amamos y te damos gracias. And we all Y say, todos decimos, Amen. amén. Hola Soul Nation, espero que hayas disfrutado este video. Queremos invitarte a que te suscribas y compartas esta palabra con los demás. Si este ministerio está bendiciendo tu vida, vete a nuestra página sal.church y apóyanos con tu generosidad para rodear y amar a la gente, para poder vivir, para construir. Soy el pastor principal Rubén Quintero. Que Dios te bendiga. Chao.